नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, स्वागत आहे यूट्यूब चॅनलवर. तर आपण एक छोटी अशी सुंदर रांगोळी बघणार आहोत आणि त्यासोबतच गीतेचा 7व्या अध्यायातले श्लोक पण आपण ऐकणार आहोत. चला आपण रांगोळी बघूयात. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनाय जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि.